हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा करछि आपण मैंने भल थे। जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल। मो झील मैंने मो भाई झील आउ मो झीआरी जी कि खेलुची देखिया कौन खेलुची केमती खेलुची पचारिया। तू कौन करचु खेलुचु कौन खेलुचु देखो तार के जिनस से खेलिया रेडी अच्छी कौन करुच्ची के जानी मत तो कही पार नहीं आपण मैंने देखु से कौन करुच्च। देखु पिहू तार एकुटिया खेलुची ता सांग पिला माने कही नाहंती एकुटिया एकुटिया खेलुची आम झील अनई देलु पिहू हाई करदेलु इे अनईकि हाथ हल्की कहीं हॉर्लिक्स डबार कौन पुरेजु पिहू हॉर्लिक्स डबार कौन पुरेजु हॉर्लिक्स आ तू बाली गुरा कहीं गुटाऊछु सेटा कौन हम रोसे हे बाली कौन रोसे करू बाली रे पखाल भात आ साग भजा कौन करू अरे हाँ जे लगे खाया कौन करू कौन रोसे करू लगे खाया लगे खाया कौन रोसे करू पकई दे लगे खाया कौन रोसे करू तो चुली कहीं 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 यहीटा चुली देखु मो झीर चुली चुली हूँ आ तोर हांडी कहीं हांडी सेटा हांडी देखु से गोटाक तार हांडी सेटा हांडी हांडी कौटा हांडी कहीं तोर हांडी सेटा कौन करचु रोसे करुचु एमती चुली कहीं तो निया जालिनु निया जालनु आ रोसे केमती करू हाँ तो रोसे कर मु जाऊँगी है। हेलो सांग मैंने आमर जड़े गाँव में जड़े एक्सपायर कर जाते आज 11 घर बोधे मु तो सका किसी योगदान देना तो मो भाई को फोन करी से कहला कि आसे तोर कम ना कि आसे जोग देवु टे जहाँ भी किसी कम थो मुझे बर्तमान देखिए कौन हो कौन रोषवास कर कौन नहीं तो देखिए कौन हो पहुँचिक देखु सांग मैंने से घर से पट घर जड़े एक्सपायर कर जाते आवा घर को कौन हो रोषवास देखिए आपण मैंने देखिपे मुझे बर्तमान ये पहुँच जाइए रोषवास स्टार्ट है देखो केमती कौन प्रस्तुति होची चिकेन चिकेन हलदी लुण देके से घंटा हो जाइए लेंबू भी पड़ी जो आलू कषा होची आलू कषा होपटे देखो पियाज भी कटा हो सारी पियाज टमाटो भी सेपटे कटा हो जाइए अदा रसुण छेचा हो जाए बोधे कौटी अच्छी कि देखा जाऊनी देखो सेपटे देखो से गोड़ मुंड काटा मैंने कौन कहते गोड़ मुंड सब गोटा कुकुड़ा लोक सब पिला सब कटाकटी करके रेडी कर मु तो किसी उपस्थिति दे पारे से मुझे दुखित मन करुच्ची
आउ एटे तो खियापिया मु करिपारिबिनी किंतु आपण माने देखंतु आउ एंजॉय करंतु केमती को रोसई चलची देखंतु देखंतु एठी डाली हे जाईची आउ एती की डाली हे जाईची आउ एठी बोते भात अछि देखि दियंतु भात एठी अछि आउ एथरे ये बोधे खाली टप ये किसी ना ये जहाँ रोसे हो बर्तमान चिकेन हो आलू कषा कषी चलती सरिया उपर है देखी दिया भाई आमर ये रोसैया देखु से आपको टेक ओवर करचंती रोसई करिया पई भाई आम रोसई बहुत एक्सपर्ट आपण माने जदि कौटी रोसैया खोजुचंती तो कांटेक्ट करंतु मते मो भाई को जोगई देवी से आपण रोसई करिया पई से रोसई करिया पई आपण चाहिबे जदि तांको भड़ा नहीं पारिबे मते कांटेक्ट करंतु भाई को मु जणई देवी से आपण मानको कोडी फीस्ट हेले कि किछि हेले आपण माने ताको कांटेक्ट करि परिबे आउ ताको भड़ा रे नहीं पारिबे आउ बेसी नहीं 500 कि 700 भितर भाई को भड़ा लगुच तो आपण चाहिए भाई को मते कांटेक्ट करिकी भाई को नहीं जाय पारिबे आउपटे देखु एपटे गोड़ मुंड जहाँ माने जहाँ लोक मैंने खाइबे किंतु जहाँ माने जो फिस्ट रे मिसिले जहाँ सब बाहरी जाए ताहा बर्तमान एबे रोसई हम एठी आउ हांडी गरम होउची हांडी गरम हो जो चाखण जो हांडिया फांडिया जो चाखण जो व्यवहार हुए सब लोक मैंने जो चाखण बेसी व्यवहार करंतिनी सेही जिनस एठी बर्तमान होउची तो आपन देखते केमती एठी भी देखेबी आपन सेठी भी देखेबी दीटा जगह मु देखेबी केमती प्रस्तुति होउची रोसई केमती होउची आपन माने देखंतु चलो बड़ा पड़ते ना पानी खाली डेउ जिया ना पानी बा देखंतु हांडी गरम होउची आ तेल भी दिया है गरानी एठी पियाज पड़ी सारानी ये अदा रसुण पेस्ट अपन देखो से देखई नथली एबे देखंतु केते परिमाण रे अदा रसुण पेस्ट अछि आ ये लंका पेस्ट टोटल पूरा फुल देखंतु पियाज एबे कषा हबो एठी आ एथरे किछि आलू फालू मिसियार व्यवस्था नहीं एटा केवल मांस ही मांस मसला आ मसला मांस कषा हो सारा पर आपन देखे केमती ये हो सारा केमती देखा आउ केते टेस्टी आपण माने देखिकी ही जानी परिबे आ देखंतु वर्तमान एठी आलू कषा सरी जाईची से कषा है के बर्तमान बाहरुची आलू बर्तमान बाहरी जाउची तापर ए मसला पड़िबो देखिया केमती कौन भाई आम रोसई करुँच देखिए आ एंजॉय करंतु देखो ये पियाज आमर पूरा कलर गोल्डन कलर को पलि आसला पूरा आपरे बर्तमान ये मसला मिसा हम एटा छोट आकार होना तो यहाँ जल्दी जल्दी हो जाऊँगी देखते आपण मैंने सब देखते बर्तमान ए केवल लंका 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 पेस्ट टोटाल लंका पेस्ट अदा रसुण पेस्ट पड़ुचे आप देख पारे
ଦେଇଦେ ତାଙ୍କର ଦେଇଦେ ସରିଗଲା। ଏବେ ଇଏ କଷା ହେବ, ମସଲା କଷା ହେବ। ବାସ୍ ଦେଖି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଛିଙ୍କ ବାହାରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଛିଙ୍କନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମସଲା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏକାଥରେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତେଲ ପୁରା ଭଲସେ ଗରମ ହେଇକି ପିଆଜ ପଡ଼ୁଛି। ପୁରା ଗରମ ହେଲା ପରେ ପିଆଜ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ପିଆଜଟା ଜଲ୍ଦି କଲର୍ ଆସିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଲା ପରେ ପିଆଜ ପକାଇବେ, ଆଉ ପିଆଜ ପଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମାନେ କେଜାଏ ପିଆଜ ଭାଇ ଥରେକାରେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା କଷା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଟମାଟୋ କଷା ହେଇସାରିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଚାଖଣାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମସଲା କଷା ସରିଲାଣି। ବାସ୍ ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇପଟୁ ଆମ ମାଂସ ଆସୁଛି, ମାଂସ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ମାଂସ ପୁରା ବେଲାଏ ପଡ଼ିବ। ଘାଣ୍ଟି ଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସ ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ମଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଛି କହିଥାନ୍ତା ବୋଲି ତ। ତୁ ତ ନିଜେ କହିଲୁ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। କହିଥାନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ତ, କହିଥାନ୍ତୁ ଅଧା ରହିଗଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ତ ମନର କଥା। ମୁଁ ତ ମାଂସ କହୁଥିଲି, ତୁ ମଡ଼ ହେଇଗଲା। ମାଂସରେ ମା ଲାଗିବ ତ ମୋ କରିଦେଲୁ ଆଉ। ମସଲା ସବୁ ମାଂସ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡୁଛି, ବହୁ ମା କହୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବା, ସେତେବେଳକୁ ଦେଖି ଜାଣି ନାହିଁ ପାରତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଆମର ପିଆଜ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ପିଆଜ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ। ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲେ ତାପରେ ଅଲଗା ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଅଲଗା ମସଲା ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ଟିକେ କଷାକଷି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଜାଗାଟା ନା ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ଆମର ପାଣି ଛାଡ଼ିଲାଣି। ଚିକେନ୍ ଆମର ପାଣି ଛାଡ଼ିଲାଣି। ବାସ୍ ଚିକେନ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବାକି ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏସବୁ ପଡ଼ିବା ବାକି ଅଛି। ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଭଲସେ ସିଝିଗଲେ ତାପରେ ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ନା କ'ଣ ରୋଷେଇଆ ବାବୁ? ରୋଷେଇଆ କ'ଣ ଦେଖେଇଦେଲୁ? ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲ୍ଲି ପଡ଼ିଲା, କାଶ୍ମୀର ଚିଲ୍ଲି। ତାପରେ କ'ଣ ଭାଇ ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ହେବ, ଟିକେ ଟୋଟାଲି ପିଆଜ ସହିତ ଟିକେ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଅଲଗା ସବୁ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବା ସକାଶେ।
ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରୋଷେଇଆ ବାବୁ, ରୋଷେଇଆ ନନା, ସରି ରୋଷେଇଆ ବାବୁ ନା ରୋଷେଇଆ ନନା, ନନା ହିଁ ତ କୁହନ୍ତି ଆଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ, ଆପଣ ମାନେ ସରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ। ଧୂଆଁ ଏମିତି ଛାଡ଼ୁ ଯେ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଉନି, ମାଂସଟା ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଭଲସେ ଘଣ୍ଟା ହେବ, ଦେଇକି ପିଆଜ ସହିତ ପୁରା ଭଲସେ ମିଶିବ, ପୁରା ମସଲାଟା ପୁରା ମିକ୍ସ, ମସଲା କଷା ହେଲା ଜାଣିବେ ଯେ ଚିକେନଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ନହେଲେ ଆପଣ ମସଲା ଯଦି ଠିକ୍ ସେ କଷି ନଥିବେ ତାହେଲେ ଚିକେନର ଟେଷ୍ଟ ଜମା ଆସିବନି। ତ ଭାଇ ଆମର ଭଲସେ କଷୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମସଲା କଷା ସରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଳୁ କି ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିବ, ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଟମାଟୋ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ମିଶିଗଲେ ମସଲାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିକେନ୍ କି ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାଇ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଚାଖଣା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଲେଣି ଚାଖଣା ସକାଶେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଖଣା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଠିକ୍ ସେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏରା ଛାଟିକିନା ତ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଦର୍ଶକ ଆସିଲା ବେଳକୁ କଲା କୀର୍ତ୍ତନ ପକେଇଛୁ, ଏଇଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ୟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ହାଣ୍ଡିଆ ଚାଖଣା ଏଇଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଧୂଆଁ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ, ମୋ ଆଖି ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଆଖି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ବସି ହେଉନାହିଁ। ତ ସେପଟକୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଯେଉଁପଟେ ପବନ ହେଉଛି ସେଇପଟେ ପବନ ହେଉଛି, ସେପଟକୁ ଯାଇକି ବସିବା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପୁରା କଷା କଷି ହେଇସାରିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଭାଇ ଆଳୁ ପକାଇବେ କି ଚିକେନ୍ ପକାଇବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଳୁଟା ପୁରା କଷା ହେଇଯାଇଛି ନା, ତ ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ମିଶିଲେ ସେଇଟା ଭଲ, ଗୋଟା ଗୋଟା ଆଳୁ ରହିବ, ଆଉ ଏବେଠୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବ ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଲୋକ ଆଳୁ ବି ଟୋଟାଲି ପାଇବେ ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ଟିକେ କଷା କଷି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଚିକେନ୍ ଟିକେ ସିଝିଲା ପରେ ଆଳୁ ମିଶାଇବ, ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଆଳୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଟିକେ ରହିବ, ନହେଲେ ଟୋଟାଲି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏବେ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆମର ଘାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି।
घाटी आरंभ करदे बास एबे चिकेन कषा कषि सर लोक मैंने सब खाइबे गोटे देखु चिकेन पूरा टोटाली भाव पानी छाड़ी सारा आ चिकेन पानीटा मले कषा कषि हो सारा आलू पड़ो ना कौन आलू पड़ो आलू पड़ सा पूरा माने टोटाल माने पूरा हाई फ्लेम रे नुह पूरा लो फ्लेम रे पूरा निआटा जलची आ बर्तमान आलू पड़ा देख पारे आपण मैंने माने चिकेन रो क्वांटिटी बर्तमान बहुत अधिक किंतु आलू पूरा अल्प भाग रे अच्छी जे आलू खाइब जे प्रायतः लोक चिकेन ही खाइबे जे आलू खाइब ताको गोटे गोटे बाछी दिया हम चिकेन पूरा रेडी होगा बसला अल्प टाइम लगे देखो भाई आमर गरम पानी पकई दे गरम पानी मिसेले बर्तमान टिके टिके हल्का हल्का भाव में पानी मिसाऊँ हल्का हल्का भाव में रिजिम भाई ही जानी थे आ रिजिम मु जानी भाई रोसे कर मैंने भलसे रोसे कर देख पारे रोसे लोक ना देख आस्ते आस्ते फुटो आस्ते आस्ते पानी दिया हम देले मसला सहित पानीटा भल भाव मिसिब आउ फुल पानी देदेले मसला सहित मिसी पार ना न मिसी पारे मसला अलग पानी अलग लोक मैंने खाइला बेलू को सीधा सीधी करेंगे बर्तमान घोड़ाई दिगला कि घोड़ा पुणी जदि दरकार हो पानी पड़ो ना देखु बर्तमान संपूर्ण भाव चिकेन पूरा रेडी देखु केते टेस्टी देखा कलर तो देखी पारे पूरा नालिया नालिया कलर अपन पूरा भल से देखु देखो आपण मैंने केमती लगुच कमेंट बॉक्स रे जनातु जय जगन्नाथ आपण मैंने ब्लॉग रे जो नुआ आसती चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे आज ब्लॉग विषय रे मते जनातु केमती हेची चिकेन।